Dismount. Put check OC pre sa mga di pa nag-OC. I think may mamatay. Ayun na, double OC na. Ako nga takari. Wait lang. Sige. I'm gonna fake. This is a fake. Okay. That's one. Nagre-record pa ako. Find your healer pre. Nakamark yung healer. Uy, Doon si Judy pre. For the astral. Heals on the rabs. uy, nagkakan sila. Okay. We counter in 4 seconds. Cooldowns. Ilang cooldowns kayo? Get ready. It's 5, Okay na. 4, 3, 2, 1 now. Kaya pa ka Judy ah. Find burning sea. Kill Kill this burning sea guy. Kill the burning sea guy. Good job. Now run over. Kill 100. Kill them all, pre. Kill them all. 3, 2, 1. Got please no? Kill them all. Iba kayo. Meron pa dyan? Nice pa. Pero nandito yung 4 asphalt sa akin. Lot na yan. Loot. Nalit yun na yung body pre, lahat. Nandito sa akin yung 4 pre. Ping pa, Astral. ping. Uy, dalawa ping. Dalawa pa, isa lang yung Dalawa magbibigay. ping. Saan yung isang pink pre? May nahabol dito sa north. Dito kayo. Akin na yan. Patay na to. Mamatay na to. Fuck you ka. Jump skill. Hoy, hindi, pangin naman nervo. Akin na yan. Grabe, nakapag-mount up pre. Okay lang. Yup, ang tanong, may bod. Catch the moose. Na-record ko din na